What a great way to end this year by worshipping the one who has taken us through this year. Join us as we unite our hearts and welcome the presence of God and just spend this time bringing our hearts to Him.
Can you not see I am doing a new thing? Can you not see I am doing a new thing? I am making a way in the wilderness. Streams in the desert. A new thing is happening. I am making a way. And as we just sang, He is doing a new thing. Will we receive? Will we begin to see with our eyes? If you are ready, why don't you reach out and say, Lord, I'm ready to see the new thing. I'm ready for the new thing, Jesus. My heart is ready, my eyes are open. You are the way maker.
So last year, this year, and forever the years ahead, He remains the same. He will forever be the way maker. He will forever be our light. He will forever be the promise keeper. He will forever be the miracle worker. He will not change. Bye.
Today, I want to share a special message with you. ඔබ සමග අද දවසේ මට විශේෂ පණිවිඩයක් බෙදා ගන්න තියෙනවා. இன்றைய நாளிலே உங்கள் மத்தியில் ஒரு விசேஷித்த ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன். We have come to the end of another year. තවත් එක් අවුරුද්දක අවසානයට අපි ඇවිල්ලා இந்த තියෙනවා. வருடத்தின் கடைசி நாளுக்குள் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். And God has God brought me to Kandy. දෙවියන් වහන්සේ මාව මහනුවරට රැගෙන ආවා. ஆண்டவர் கண்டிக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார். And he gave me a word called word covenant. දෙවියන් වහන්සේ මට ගිවිසුම කියනා වූ වචනය දුන්නා. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு உடன்படிக்கை என்கிற வார்த்தையை. The word covenant, we have it on the door. ගිවිසුම කියනා වූ වචනය අපි දොරේ දාලා තියෙනවා. உடன்படிக்கை என்கிற காரியத்தை எங்களுடைய கதவிலே நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம். And our vision is also written on the door as you enter. ඔබ ඇතුල් වෙනකොටම අපේ දර්ශනය ඒ දොරේ අපි ලියලා තියෙනවා. நீங்கள் உள் நுழையும் போதே அந்த தரிசனத்தின் அந்த செய்தி அதிலே போடப்பட்டிருக்கிறது. If that vision is only on the door or is somewhere we have written and kept it, that's not good. ඒ වචනේ අපි දොරේ දාලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ හරි ලියලා තියා ගන්නවා නම් ඒක හොඳ නැහැ. தரிசனத்தை அந்த கதவிலே நாங்கள் எழுதி வைத்திருந்தால் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருந்தால் வேலை இல்லை. Because it has been about 30 years now. දැන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා. இப்பொழுது 30 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. And the coming year 2021, this word covenant has to go into every person's life. දැන් 2021 දී මේ ගිවිසුම කියනා වූ වචනය සෑම මිනිසෙකගෙම සෑම කෙනෙක්ගෙම ජීවිතයට යා යුතුයි. 2021 ஆண்டிலே இந்த கவனன்ட் இந்த உடன்படிக்கை என்கிற இந்த சொல்லானது இந்த வார்த்தையானது ஒவ்வொருடைய இருதயங்களுக்குள் போக வேண்டும். And every family, this word covenant must work in their lives. හැම පවුලකම හැම කෙනෙක්ම මේ ගිවිසුම කියනා වූ වචනය තුල මේ ගිවිසුම තුල ජීවත් වෙන්නට ඕන වැඩ කරන්නට ඕන. எல்லா குடும்பங்களும் இதோட உடன்படிக்கைக்குள்ளாக ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். Now this is a vision that was given to me. මේ මට දුන්නා වූ දර්ශනය. இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனம். And in Proverbs chapter 29 verse 18 says, හිතෝපදේශ 29:18 කියා සිටිනවා. நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது. if you do not have a prophetic vision, the people will live as they want. ස්ථානික කියා සිටිනවා ඔබට ඒ දිවසි වාක්‍යයක් නැත්නම් මිනිසයා Tamanට රිසි පරිදි කැමති විදියට ජීවත් වෙනවා කියලා. தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் இல்லாவிட்டால் செயல்பாடு இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு வேண்டிய விதமாய் வாழ்ந்து விடுவார்கள். Now this is a prophetic vision this word covenant means. මේ ගිවිසුම කියනා වචනය දිවසිමය දර්ශනයක්. இந்த உடன்படிக்கை என்கிற வார்த்தை தீர்க்க தரிசனமாய் கிடைத்த வார்த்தையாய் இருக்கிறது. Now Jesus asked Peter or the disciples, what do you think that I am? යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ගෙන් අසා සිටියා ඔබ මා ගැන කුමක්ද සිතන්නේ කියලා. இயேசுவானவர் சிலரிடம் கேட்டார், என்னை குறித்து ஜனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? And Peter said, you are the son of the living God.
පේත්‍රස් කියා සිටියා ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් කියලා. பேதுரு சொன்னான் நீ ஜீவனுள்ள தேவ குமாரன் என்று. Then Jesus said a very important thing. යේසුස් වහන්සේ ඊට පස්සේ තාමත් වැදගත් දෙයක් කිව්වා. இயேசுவானவர் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். It is not your flesh and blood has revealed this. This is my Father in heaven has shown you this, revealed this to you. යේසුස් කියා සිටියා මෙය ඔබගේ මාංශයවත් රුධිරයවත් ඔබට එළිදරව් කරේ නැහැ. මේ දේ මගේ පියාණන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේම ඔබට එළිදරව් இது කරා. மாம்சத்தினால் நீ சொன்ன காரியம் அல்ல, என்னுடைய பிதாவானவர் உன் இருதயத்துக்குள்ளாய் வெளிப்படுத்திய காரியம் என்று சொன்னார். It is not your brain has taught you this, but it is my Father in heaven has revealed this to you into your spirit, into your heart. ඔබගේ මනසට ඔබගේ මොලේ තිබෙනා වූ දෙයක් නෙවෙයි මේක ඔබ ඉගෙන ගත්තා වූ දෙයක් නෙවෙයි මාගේ ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේ විසින්ම ඔබගේ ආත්මයට ඔබගේ හදවතට මේක එළිදරව් කරා இது කියලා. உன் ஞானத்தினால் வந்த வெளிப்பாடு அல்ல, என் பிதாவானவர் உன் இருதயத்துக்குள் ஊற்றப்பட்ட செய்தி என்று சொன்னார். Now the same thing should happen to every person in Covenant Life Ministry. They must receive a revelation of this word covenant. ඒ නිසා Covenant Life Ministries තුල ඉන්නා වූ සෑම කෙනෙක් තුලම මේ givisuma කියනා වචනේ ඒ තේරුම එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙනා වූ අත්දැකීම Taman පෞද්ගලිකවම තමන්ගේ හදවතට ලබා ගන්න. இந்த கவர்னட் லைஃப் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இதை தாங்கள் உரிமையாக்கி கொள்ள வேண்டும். And so that we are going to see this day onwards, this word is going to work in people's life. ඒ නිසා අද දවස පටන් අපි දකින්නට යනවා මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතේ මේ වචනේ ක්‍රියා කරන එක. இன்றைய நாளிலிருந்து ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தை செயல்படுவதை நாங்கள் பார்க்க விரும்புகிறோம். And we are going to raise, sometimes I like to, if I'm doing a high jump, I like to keep it low as possible. මම උස පනිනවා නම් මම කැමති ඒක මට හැකිතරම් පහතින්ම තබා ගන්න. நான் உயரம் பாய வேண்டுமானால் எனக்கு விருப்பம் மிகவும் கீழான இடத்திலே அதை வைத்துக் கொள்வது. Sometimes when I'm playing with my grandchildren, I like to keep it low so they also can jump and I also can jump over. ඉතින් මම මගේ දරුවන් සමග කියන්නේ මුණුබුරු මිනිපිරියන් සමග මම වැඩ සෙල්ලම් කරන වෙලාවේදී මම කැමති ඒක පහතින්ම තබා ගන්නමත් නිසාද එවිට ඕන්ටත් ඒක පනින්න පුළුවන් මටත් පනින්න පුළුවන්. என்னுடைய பேர பிள்ளைகளோடு நான் விளையாடும் போது அவர்களோடு கூட நானும் விரும்புகிறேன் கீழான இடத்திலிருந்து அவர்கள் பாயும் போது அவதமாய் செயல்படுவதற்கு. But we are not going to, that will be very easy for all the people. I think this doesn't work, so we will lower the height of the rope so that we can everyone can really enjoy, do anything what they want. ඉතින් මොනවාද කරන්නේ අපි හැමෝටම පුළුවන් මේක පනින්න කියලා හිතාගෙන හැමෝටම පුළුවන් විදියට අපි කරමු කියලා හිතාගෙන අපි ඒ ලණුව ඉතාමත් පහතින් තියා ගන්නවා හැමෝම මේක කරන්න ඕනේ කියලා. எல்லா பிள்ளைகளும் எல்லாரும் உற்சாகமாய் அதில் செயல்பட வேண்டும் என்று அது கீழான பணிவான இடத்தில் வைத்துக் கொள்வோம், எல்லோரும் அதில் பாய வேண்டும் என்று. That era is stopped, finished. ඒ කාලය අවසానයි. இப்பொழுது அது முடிவுக்கு வந்து விட்டது. 2021 දැන් 2021 ஆண்டு we are going to raise the level of the rope. දැන් අපි ඒ ලණුවේ උස අපි වැඩි කරන්න යනවා. அந்த கயிறின் உயரத்தை இன்னொரு மட்டம் தூக்குகிறோம். And when step by step we are going to allow the Holy Spirit of God to work in and through our lives. ඉතින් පියවරින් පියවර අපි සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට ඉඩ දෙන්නට යනවා අපේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න. படிப்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நாங்கள் இடம் கொடுக்க போகிறோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாய் செயல்படும்படியாக. The second thing that I want to say, දෙවනි දේ මා කිය යුතු இரண்டாவது காரியம் உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன். God wants to pour out this prophetic revelation into our lives. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මෙම ප්‍රොපේතමය එලිදරව් අපේ ජීවිතයට ලබා දෙන්න. ஆண்டவருக்கு வேண்டும் இந்த தீர்க்கதரிசன வெளிப்பாடோடு எங்களை நடத்துவதற்கு. And when we receive these prophetic revelations, අපි මේ
ප්‍රොපේතමේ එලිදරව් අපේ ජීවිතයට ලබා ගත්තා. இந்த தீர்க்க தரிசன வெளிப்பாடை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில உரிமையாக்கி கொண்டவுடன் and it is like the new wine. ඒක හරියට අලුත් මුද්‍රික පානය වගේ. அது புதிய ஒரு திராட்சை ரசத்தை போல. Jesus said new wine must be put into new wine skins. යේසුස් වහන්සේ කියා සිටියා අලුත් මුද්‍රික පානය අලුත් සම්භාජනයට දාන්න කියලා. புதிய திராட்சை ரசத்தை புதிய காரியத்திலே போடும்படியாக இயேசுவானவர் சொன்னார். Because the old wine skin cannot contain the new wine. මක් නිසාද ඒ පරණ සම්භාජනයට බෑ අලුත් මිදියුෂ දරා ගන්නට. அந்த புதிய பாத்திரம் அந்த பழைய காரியத்துக்கு முடியாது புதிய திராட்சை ரசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. In Luke's Gospel chapter 5 ලූක් සුභාරංචිය 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்திலே verse 33 33 වෙනි පදය 33ஆம் வசனம் verse 33 to 39 33 සිට 39 දක්වා 33 லிருந்து 39 வரை Luke's Gospel chapter 5 ලූක් සුභාරංචිය 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 5 වෙනි පරිච්ඡේදය verse 33 to 39 33 සිට 39 දක්වා லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 33 லிருந்து 39 வரை. when the disciples and Jesus was enjoying a meal together, යේසුස් වහන්සේ සහ ගෝලයන් ඒ කෑම කමින් සිටින වෙලාවේදී இயேசுவானவரும் சீடர்களும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது some of the religious leaders, the Pharisees, came and said, සමහර පරිසවරු ඇවිල්ලා කිව්වා சில பரிசேயர் வந்து சொன்னார்கள், we are fasting and praying, අපි निराහාරව යාත්නා කරනවා. நாங்கள் உபவாசத்தோடு கூட இருந்து ஜெபிக்கிறோம். even the disciples of John, he is teaching them to fast and pray. යොහාන් බෞතිස්තගේ ගෝලයන් පවා ඔවුන්ට උගන්වනවා निराහාරව සිටින්න කියලා. யோவான் ஞானஸ்தானம் கூட சொல்லுகிறான் உபவாசம் இருக்கும்படியாக. You are not teaching them to fast and pray. ඔබ ඔවුන්ට निराහාරව සිට යාත්නා කරන්න කියන්නේ නැහැ. நீர் உபவாசம் இருந்து இருக்கும்படியாக அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. You are eating with your disciples. ඔබ ඔබේ ගෝලයන් සමග කෑම කමින් நீர் සිටිනවා. உம்முடைய சீடர்களோடு நீர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீர். Then only Jesus brought out this illustration and he said, new wine must be put into new wine skins. ඉතින් ඔබ අලුත් මුද්‍රික පානය අලුත් සම්භාජනයට දාන්න ඕනේ. புதிய திராட்சை ரசத்தை புதிய துருத்தியிலே போடும்படியாக. And the old wine skin cannot contain the new wine. පරණ සම්භාජනයට බෑ අලුත් මුද්‍රික පානය දරා ගන්නට. பழைய துருத்திக்கு முடியாது புதியதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. The old wine skin, it was one time, it was a new wine skin. පරණ සම්භාජනය කාලයක් අලුත් සම්භාජනයක්ව පැවතියා. பழைய துருத்தியானது ஒரு காலத்திலே புதியதா இருந்தது. But now it has become expanded. It is dry. It cannot expand anymore. ඒක දැන් පරණ වෙලා තියෙනවා. ඒක වියලිභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට තව දුරටත් විස්තරණය වෙන්න විශාල වෙන්න බෑ කියලා. இப்பொழுது அது பழையதா இருக்கிறது. இப்பொழுது திரும்பவும் முடியாது அதை பாவிப்பதற்கு. So Jesus said new wine must be put into new wine ඒ skin. නිසා යේසුස් වහන්සේ කියා සිටියා අලුත් මුද්‍රික පානය අලුත් සම්භාජනයට දාන්න புதிய කියලා. திராட்சை ரசத்தை புதிய துருத்தியிலே போடும்படியாக இயேசுவானவர் சொன்னார். And a nice thing Jesus says, යේසුස් වහන්සේ ලස්සන දෙයක් කිව්වා. இயேசுவானவர் ஒரு அருமையான காரியத்தை the சொன்னார். people who have been enjoying the old wine, ඒ පරණ මුද්‍රික පානය රස බලාගෙන සිටිනා වූ මනුෂ්‍යයා அந்த பழைய திராட்சை ரசத்தை ருசி பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் they will never receive the new wine. ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් අලුත් මුද්‍රික පානය ලබා ගන්නේ නැහැ. அவர்கள் ஒரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் புதியதை. They will always say the old wine is good. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙදිම කියන්නේ පරණ මුද්‍රික පානය හොඳයි அவர்கள் කියලා. நித்தமும் சொல்லுவது அந்த பழைய திராட்சை ரசம் நல்லது என்று. Now sometimes we talk about how we started this ministry here. අපි බොහෝ වෙලාවට කතා කරනවා අපි කොහොමද මේ ස්ථානයේ මේ සේවය පටන් ගත්තේ කියලා. நாங்கள் அதிகமாய் பேசுகிறோம் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் எப்படி இதை செய்தோம் என்று. And how nice it was. ඒක කොච්චර ලස්සනට තිබුණාද. அது எவ்வளவு அழகாக இருந்தது. And how things were being done here. කොයි විදිහටද මේ ස්ථානයේ දේවල් කරේ. எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இந்த இடத்திலே செய்தோம். That time the wine skin was new. දැන් ඒ කාලෙදී ඒ සම්භාජනය අලුත්. அந்த நாட்களிலே அந்த திராட்சை ரசம் புதியதா இருந்தது. God gave the new wine at that time
we were enjoying together. ඒ කාලෙදි දෙවියන් වහන්සේ අලුත් මුද්‍රික පානය දුන්නා. ඒ වෙලාවේදී අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා ඒක භුක්ති විඳා. அந்த நாட்களில் கொடுத்த புதிய திராட்சரசத்தை நாங்கள் யாவரும் பருகி உற்சாகமாய் இருந்தோம், சந்தோஷமாய். And what they say, every 7 years you have to fresh and you take the old wine skin and renew it again. ඒගොල්ලෝ මොනවාද කියන්නේ? හැම අවුරුදු 7කට වතාවක්ම ඒ පරණ සම්භාජනය අරගෙන නැවත ඒක අලුත් කරන්න කියලා. ஒவ்வொரு 7 வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை அந்த பழையதை எடுத்து புதியதை மாற்றும்படியாக. Now today, and every person who has been here for many years, we need to ask God, Lord, I want to become a fresh wineskin. ඒ නිසා මේ ස්ථානයේ අවුරුදු ගණනාවක්ම ඉඳලා තියෙනා වූ අපි ඔබ අහන්නට ඕන, ස්වාමීනි මාව අරගෙන මාව දැන් අලුත් කරන්න இந்த කියලා. இடத்துல பல வருடங்களாய் நீங்கள் இருக்கலாம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கேட்க வேண்டும், ஆண்டவரே புதிய திராட்சரசமாய் என்னை மாற்றும் என்று. So you must remember, every 7 years the wineskin has to be ready, and then the new wine comes, and for the next years to, like for the next 10 years, and there will be a change. දැන් ඒ සෑම අවුරුදු 7කට වතාවක්ම ඒ සම්භාජනය අරගෙන අලුත් කරන්නට ඕනේ. මක් නිසාද? ඒ අලුත් මුද්‍රික පානය එනවා. ඒ අලුත් මුද්‍රික පානයලා පිරෙනවා ඊළඟ අවුරුදු 10 ක්‍රියා කරන පිණිස. எல்லா 7 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை அந்த துருத்தியை பழையதை மாற்ற வேண்டும், அவன் புதிதாய் செயல்படுவதற்கு. So if you do not change the wineskin, if you are an old wineskin, you cannot receive the new, not the fresh revelations that God is speaking to us, and you will never be able to understand, and you will never receive. You say that old one, the way we did it is good. දැන් ඔබ ඒ දේ කරන්නේ නැත්නම්, ඔබ ඒක වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් ඔබට බැරි වෙනවා ඒ අලුත් එලිදරව්ව ලබා ගන්න. ඔබ ඒ වෙනුවට කියාවි අපි ඒ පරණ කරපු දේ හොඳයි, ඒක තමයි හරියට හරි දේ, ඒක තමයි කරගෙන යන්න ඕන දේ, ඒක තමයි කළ යුතු දේ කියලා ඔබ ඒ පරණ දේ මතම රැඳිලා ඉඳී අලුත් දේ ඔබට ලබා ගන්න බෑ. நீங்கள் பழையது நல்லது நல்லது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் புதிய ஆண்டவர் கொடுக்கிற வெளிப்பாடை பெற்று கொள்ள முடியாது. Amen. Genesis chapter 11 verse 27 to 32. උත්පත්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 ඉඳන් 32 දක්වා. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 27 இலிருந்து 29 வரை. And there, when you read, and God spoke to, the glory of God came into a city, a village called Ur, and God spoke to a man. It looks like God spoke to Abraham's father. එතකොට ඒ ස්ථානයේ කියා සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඒ ඌර් කියනා වූ ස්ථානයට පැමිණියා. ඒ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ගේ පියා සමග කතා කරා කියලා. ஊர் என்கிற இடத்திற்கு, அந்த இடத்திலே ஊர் என்கிற அந்த பட்டணத்துக்குள் பரிசுத்தாவின் வழிநடத்தல் வந்தது. அந்த இடத்திலே ஆபிரகாமுடைய தகப்பன் தேராகுவிடம் ஆண்டவர் பேசுகிறார். But I believe that God spoke to Abraham. මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරා කියලා. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் பேசினார். And God said, you leave your country. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ ඔබේ රට දාලා එන්න. உன்னுடைய நகரத்தை போட்டு வரும்படியாக சொன்னார். Leave your family, means your relations. ඔබගේ පවුල අත්හැර එන්න. ඒ කියන්නේ ඔබගේ නෑදෑයන් අත්හරින්න. உன் உறவினர்களை விட்டு வரும்படியாக. You will come to the land that I will show you. මම ඔබට පෙන්වන්නා වූ දේශයට ඔබ එන්න. நான் உனக்கு காட்டும் தேசத்துக்கு வரும்படியாக. And Abraham's father Terah took the whole family. ඊට පස්සේ ආබ්‍රහම්ගේ පියා තේරා එයා මුළු පවුලම අරගෙන ආවා. ஆபிரகாமுடைய தகப்பன் தேராகு தன்னுடைய எல்லா குடும்பத்தை கூட்டிக் கொண்டு வந்தான். And there was someone called Lot. ඒ ස්ථානයේ හිටියා ලොත් කියලා කෙනෙක්. அந்த இடத்துல லோத் என்பவன் இருக்கிறான். That is Terah's one of the sons child දැන් මෙයා or son. තේරාගේ පුතෙක්ගේ පුතෙක්. தேராவுடைய சகோதரியின் ஒரு பிள்ளை.
Terah's sons, තෙරාගේ පුතාගේ පුතා. grandson. அவன் ஒரு பேரப்பிள்ளையாக இருந்தான். And his father died. ඔහුගේ පියා නැති වුණා. அவனுடைய தகப்பன் இறந்து விட்டார். Now God has said, leave your family and come. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ ඔබේ පවුල අතහැරලා එන්න කියලා. ஆண்டவர் சொன்னார் உன் குடும்பத்தை விட்டு வரும்படியாக. So Terah came. ඒ නිසා තේරා ආවා. தேராகு வருகிறான். Lot also came with him. ඔහු සමග ලොතුත් ආවා. அவனோடு கூட லோத்தும் வருகிறான். Terah would have said, we will take Lot. He lost his father. He doesn't have a father. But he's a big man. They took him also and went. තේරා කියන්න ඇති යාට තාත්තත් නැහැනේ ඒක නිසා අපි ආව අරගෙන යමු කියලා. නමුත් ලොත් ඇවිල්ලා ලොකු එක්කෙනෙක්. தேராக சொல்லியிருக்கலாம், ஐயோ இவருக்கு அப்பாவும் இல்லாதபடினால் இவரை கூட்டிக் கொண்டு போகலாம் என்று. ஆனால் தேராக ஒரு பெரியவனாய் இருந்தான். Sometimes the emotional feelings gets involved in what God is saying to us. සමහර වෙලාවට අපි දෙවියන් වහන්සේ කියනා වූ දෙයට අපේ හැඟීමත් එකතු වෙනවා. சில வேளையில ஆண்டவர் எங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியத்துக்கு எங்களுடைய உணர்ச்சியும் செயல்படுகிறது. So now Terah was taking the family forward. දැන් තේරා තමන්ගේ පවුල ඉදිරියට අරගෙන යනවා. தேராக இப்பொழுது தன்னுடைய குடும்பத்தை கூட்டிக் கொண்டு போகிறான். When they came to a place called Haran, that was his son's name. So he got reminded of his son, and then Terah wanted to stay in Haran for some time. දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් ඒ එන වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ හාරාන් වලට එනවා. එයාගේ පුතාගේ නම. ඉතින් ඒක නිසා එයා කැමති වෙන්න ඇති තමන්ගේ පුතා සිහි වුණ නිසා එයා කිව්වා අපි ටිකක් කල් මෙතන ඉඳලා යමු කියලා. அவர்கள் கடந்து வரும்போது ஆரானிலே தரித்து விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவருடைய பிள்ளையின் பெயராய் இருந்தபடியினால் அந்த இடத்திலே சில காலம் தரித்து விடுகிறார்கள். You know, sometimes we have to be very, very careful in the coming new year. No emotional feelings should get involved in what God wants us to do. ඒ නිසා එන්නා වූ වර්ෂයේදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ කියනා වූ දෙයට අපගේ හැඟීම එකතු කරගන්නේ නැතුව ඉන්න. இந்த வருகிற வருடத்திலே நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை செயல்படுத்துவதற்கு. Now Terah did not wanted to go forward from Haran because it is his son's name was in that land, in that city. ඉතින් තේරට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ තව දුරටත් ඉදිරියට යන්න. ඔහු කල්පනා කරා ඒ ස්ථානයේ රැඳී සිටින මක් නිසාද ඒ දේශයේ නම තමන්ගේ පුතාගේ නමව තිබුණ නිසා හාරාන්. தேராகு அந்த இடத்திலே அவன் தரித்து விடுகிறான். அவர் போவதற்கு விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் அவனுடைய பிள்ளையின் பெயர் ஆரானா இருந்தபடினால் அதே ஊரிலே தரித்து விடுகிறார்கள். There was another reason, because after Haran everywhere it is wilderness. තවත් හේතුවක් තිබ්බා ඒකට. හාරාන් වලට පස්සේ තියෙනා වූ සෑම ස්ථානයක්ම කාන්තාරයක් වුණ නිසා. இன்னொரு காரியம் அந்த இடத்திலே அதை தாண்டிய போது அந்த ஊர் ஆரானை தாண்டுமானால் அதற்கு முன்பதாக இருந்த அனைத்தும் வனாந்தரமாய் இருந்தது. Now this is a nice city. Stay here. ඒ නිසා අපි මෙතන ඉමු. இதிலே நாங்கள் தரித்து விடுவோம். We will stay for few days. අපි දවස් කීපයක් ඉමු. கொஞ்ச நாட்கள் இருந்து விடுவோம். Few days became weeks. දවස් කීපයක් සති ගානක්. கொஞ்ச நாட்கள் வாரமாய் மாறிவிட்டது. Weeks became months. සති ගාන මාස ගානක්. அது மாதமாய் மாறிவிட்டது. Till Terah died, they stayed there. තේරා මැරෙන තාක්කල් ඔවුන් එතනම හිටියා. தேராகு மரிக்கும் வரைக்கும் அவர்கள் அதே இடத்தில் இருக்கிறார்கள். See, when God speaks to us, gives us a vision to us, දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරලා දර්ශනයක් දෙන වෙලාවේ ஆண்டவர் எங்களுக்கு பேசி ஒரு வெளிப்பாடை கொடுக்கும்போது and we have to be really, that's our point, that's the place that we are going to go. ඉතින් අපිට ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ අපි එතෙන්ට තමයි යන්නේ කියලා. எங்களுக்கு ஒரு எல்லை இலக்கு இருக்க வேண்டும். நான் அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று. So the father said, we will stay here, so the whole family had to stay. තාත්තා කිව්වා අපි මෙතන ඉමු කියලා. ඒ නිසා මුළු පවුල මෙතන හිටියා. அப்பா சொன்னார் இந்த இடத்துல இருக்கும்படியாக. ஆனபடினால் முழு குடும்பமும் அந்த இடத்திலே தரித்து விட்டார். So verse 30, the last verse, it says 32, it says Terah died, and then chapter 12 it starts, now God spoke to Abraham. දැන් ඒක 32 වෙනි පදේ කියා සිටිනවා තේරා මැරුණා. ඊට පස්සේ 12 වෙනි
පරිච්ඡේදය අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නවා. 32ஆம் வசனத்திலே இப்பொழுது நாம் பார்க்கும் தேராக மறைத்து விட்டான். ஆனால் 12வது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது ஆண்டவர் செயல்படுகிறார். Now God spoke to Abraham. දැන් මේ ස්ථානයේදී දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා இந்த කරනවා. இடத்திலே ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். And God spoke the same words. දෙවියන් වහන්සේ ඒ වචන ටිකම කතා කරා. அதே வார்த்தையை திரும்பவும் பேசுகிறார். Leave your people and leave your country and go to the land that I show you. ඔබගේ සෙනග අතහැර ඔබගේ දේශය අතහැර මම පෙන්වන්නා වූ දේශයට ඔබ යන්න. ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன் இனத்தை விட்டு இந்த பட்டணத்தை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போகும்படியாக. I like to say tell this to you. මම කැමති ඔබට මේක කියන්න. நான் விரும்புகிறேன் இதை சொல்வதற்கு. You have been praying and asking God to show you, and what do you want me to do? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඇති යාත්නා කරමින් ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය මම කුමක් කරන්නද நீங்கள் කියලා. ஆண்டவரோடு கேட்கலாம், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் என்று. But God is not speaking to you. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්නේ නැහැ. ஆனாலும் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசவில்லை. The reason what God has told you, you have not done it. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කිව්වා වූ දෙය ඔබ තවමත් කරලා නැහැ. ஆண்டவர் எதை உங்களுக்கு சொன்னாரோ அதை நீங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை. So the best thing to do is, ඉතින් හොඳම දේ තමයි කරන්න තියෙන. நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டியது, you go before God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට යන්න. திரும்பவும் ஆண்டவர் அண்டையில் போங்கள். Lord, if you have spoken something to me, ඔබ වහන්සේ මට කුමක් හෝ කතා කරලා තියෙනවා නම් ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஏதாயிலும் பேசி இருந்தால், if I have forgotten, මට අමතක වෙලා නම් ஆண்டவரே நான் மறந்து விட்டேன், and please remind me. කරුණාකරලා ඒක මට මතක් කරලා දෙන්න. திரும்பவும் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தும். Now I have done that many times. මම බොහෝ වෙලාවලදී ඒක කරලා තියෙනවා. நான் அதிக தடவைகள் அப்படி செய்திருக்கிறேன். And God has reminded me what He has said. උන්වහන්සේ කිව්වා වූ දේ උන්වහන්සේ මට මතක් කරලා දීලා ஆண்டவர் තියෙනවා. எதை சொன்னாரோ அதை திரும்பவும் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார். You find that is in the life of Jonah. God said to Jonah, you go to Nineveh, but he went to the opposite side. දැන් දෙවියන් වහන්සේ යෝනට කිව්වා ඔබ නිනිවේට යන්න කියලා. නමුත් ඔහු ඊට විරුද්ධ ප්‍රදේශයට ගියා. ஆண்டவர் யோனாவுக்கு சொன்னார், நீ நினிவேக்கு போகும்படியாக அவன் தர்சீசுக்கு போகிறான். So until he said, I will go to the place you want me to go, මම ඔබට කිව්වා වූ ස්ථානයට ඔබ යන තාක්කල් நான் சொல்லுகிற இடத்துக்கு நீ போகும் வரைக்கும் and he suffered. ඔබ දුක් විඳී. அவன் துக்கப்படுகிறான். But here we find Lord is speaking to Abraham. අපි මෙතන දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා இந்த කරනවා. இடத்துல பார்க்கிறோம், ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் பேசினார். Now you leave your extra the family and go to the land that I show you. ඔබ ඔබගේ ඉන්නා වූ සෙනග අත්හැරලා මම පෙන්වන්නා වූ දේශයට යන්න. நீ உன் இனத்தை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போகும்படியாக. And there are 7 kinds of blessing that God is speaking to Abraham. ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ 7 ආකාර ආශිර්වාද කතා කරනවා. ஆபிரகாமுக்கு 7 விதமான ஆசீர்வாதங்களை அந்த இடத்துல பேசினார். If you read Genesis chapter 12 verse 1 to 4, ඔබ උත්පත්ති 12 සිට 4 දක්වා කියවුවා. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 1 4 வரை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால், God is speaking to Abraham the second time. දෙවනි වතාවටත් ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. இரண்டாவது தடவையாகவும் ஆபிரகாமோடு ஆண்டவர் பேசினார். The same thing what the father did, he is also doing, and he is taking Lot with him and going. තමන්ගේ පියා කරපු දේම ආබ්‍රහමුත් කරනවා. ඔහු ලොත්ව අරගෙන යනවා. அப்பா எதை செய்தாரோ அதையும் அதே ஆபிரகாம் செய்கிறான், லோத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு போகிறான். And if there's time, we will see what happened. And why I'm saying this is this talk that I'm giving. දැන් වෙලා තිබුණොත් අපි බලමු ඇයි නම් මම මේ සිතුවිල්ල ඔබට දෙන්නේ. ஏன் நான் இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்? One day I was so discouraged with all the ministry work. සෑම ඒ සේවාවේ සෑම දෙයකින්ම මම අධෛර්ය වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී என்னுடைய ஊழியங்கள் வாழ்க்கையில நான் அதைரியமா இருந்த நேரத்திலே, So I asked for permission for about 4 days,
and loan to be fast and pray. මම අවසර ඉල්ලා සිටියා තනියම දවස් 4ක් ඉඳලා යාත්නා කරන්න. நான் கேட்டுக்கொண்டேன் 4 நாட்கள் தனியாக இருந்து உபவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணுவது. From my senior pastor. මගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පාස්ටර්ගෙන්. என்னுடைய தலைமைத்துவத்தில் இருந்த போதகரிடம். So I came to Kandy. ඊට පස්සේ මම නුවරට ආවා. அதுக்கு பிறகு நான் கண்டிக்கு வந்தேன். In Dharmashoka Road there was a pastor Lakshman Pereira, he was there, their house. ධර්මාශෝක මාවතේ පාස්ටර් ලක්ෂ්මන් පෙරේරා හිටියා ඔවුන්ගේ නිවසේ. தர்மாசோக மாவட்டத்திலே பாஸ்டர் லக்ஷ்மன் இருந்தார். And I came to their house. මං ඔවුන්ගේ ගෙදරට ආවා. நான் அந்த இடத்துக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு வந்தேன். And when I was praying, God revealed that I should go to 2 places. මම යාත්නා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට එළිදරව් කරා ස්ථාන දෙකකට යන්න කියලා. நான் ஜெபம் பண்ணி போனதுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினா 2 இடங்களுக்கு போகும்படியாக. Number 1, to go to Nigambu. එකක් උන්වහන්සේ මට කිව්වා මීගමුවට යන්න. ஆண்டவர் முதலாவது சொன்ன காரியம் மீகமுக்கு போகும்படியாக. And the second one was Kandy. දෙවැනි එක නුවර. இரண்டாவது கண்டிக்கு வரும்படியாக. So I went to Nigambu. ඊට පස්සේ මම මීගමුවට ගියා. நான் நீர்கொழும்புக்கு போயிருந்தேன். We started a church there. ඒ ස්ථානයේ සභාවක් පටන් அந்த ගත්තා. இடத்துல ஒரு ஆலயத்தை ஆரம்பித்தேன். Pastor, I gave it over to Pastor Ranil. ඊට පස්සේ මම පාස්ටර් අනිල්ට ඒක දුන්නා. அதை பாஸ்டர் அனிலுக்கு நான் அந்த இடத்துல கொடுத்தேன். Then the second place is Kandy. දැන් දෙවැනි දේ නුවර. இரண்டாவது இடம் கண்டி. So I came to Kandy. ඒ නිසා මම නුවරට ආවා. நான் கண்டிக்கு வந்தேன். And that's the reason that I am in Kandy. ඒ හේතුව නිසා තමයි මම නුවර ඉන්නේ. ஆனபடினால் தான் இங்கு நான் கண்டியிலே இருக்கிறேன். Now Lot was with Abraham. දැන් ලොත් ආබ්‍රහම් සමග සිටිනවා. லோத் ஆபிரகாமோடு கூட இருக்கிறான். Now when they came to Genesis chapter 13, දැන් උත්පත්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදයට ආවහම ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது verse 1 and 2, එක දෙක පදවල 1-2லே and chapter verse 5 to 11, ඒ වගේම 5 වෙනි පදේ ඉඳලා 11 වෙනි පදේ දක්වා 5லிருந்து 11 வசனங்களை பார்க்கும்போது the first 2 verses says Abraham was rich. පළවෙනි පද දෙකේ කියා සිටිනවා ආබ්‍රහම් ඉතාමත් පෝසත් කියලා. 2 பகுதிகளை பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஆபிரகாம் மிகவும் ஐஸ்வர்யவானான் ஆனான். Everything that he did, God blessed him. ඔහු කරා වූ සෑම දෙයකටම දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා. அவன் கையிட்டு செய்த அனைத்தையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். And when the people saw him prospering, and the other people did not like him. දැන් ඔහු ආශිර්වාද වෙන එක මිනිස්සයා දැක්කහම අනිත් මිනිස්සයා ඒකට කැමති උනේ නැහැ. அவன் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதை ஜனங்கள் கண்டவுடன் மற்றவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. Now Lot was, though God told Abraham to leave Lot, not naming Lot, but the family. So, but Lot was with him. දැන් දෙවියන් වහන්සේ නම නොකියුවත් ලොත්වෙන් අයින් වෙන්න කියලා උන්වහන්සේ කියා සිටියා ඔබගේ නෑදෑයන්ගෙන් අයින් වෙන්න කියලා. නමුත් ලොත් ඔහුත් එක්කම සිටියා. ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் இனத்தை விட்டு விட்டு வரும்படியாக, ஆனாலும் லோத் கூடவே இருந்தான். Now the Bible says a very nice picture that because of Lot being with Abraham, a man of covenant, and you find Lot was blessed, and he's also having so much of sheep and cattle. දැන් ආබ්‍රහම් ගිවිසුමේ පුද්ගලයා නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට සෑම ආශිර්වාදයක්ම දුන්නා. ලොත් ඔහු සමග සිටපු නිසා ඔහු ஆபிரகாம் வகையම ஆசீர்வாத லබන්න පටන් ගත්තා. ஆபிரகாம் உடன்படிக்கையின் உரிமையாளனாய் இருந்தபடியினால் ஆபிரகாமை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். இந்த லோத்தும் அவனோடு சேர்ந்திருந்தபடியினால் அந்த ஆசீர்வாதம் லோத்துக்கும் கடந்து போனது. Now the Bible says it is so much of blessing. Abraham is blessed, Lot is blessed. දැන් මෙතරම් ආශිර්වාද ගොඩක් නිසා ආබ්‍රහම් ආශිර්වාද ලැබලා ලොත් ආශිර්වාද ලැබලා. ஆபிரகாமும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான், லோத்தும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான். The land could not hold them. දැන් මේ දේශයට බැරි වුණා ඔවුන්ව දරා ගන්න. தேசத்துக்கு முடியாமல் இருந்ததை அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. And because of that, the shepherds of Lot and Abraham's shepherds, they were fighting. දැන් මොනවාද උනේ? ආබ්‍රහම්ගේ එඬේරුණුත් ලොත්ගේ එඬේරුණුත් ඔවුන්
අතර රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. ஆபிரகாமின் மேய்ப்பர்களும் லோத்தின் மேய்ப்பர்களும் இப்பொழுது சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள். And Abraham came and said, ஆபிரகாம் வந்து சொல்லுகிறான், දැන් ඊට පස්සේ ආබ්‍රහම් ඇවිල්ලා කියනවා because we are brothers, don't fight. අපි සහෝදරයන් නිසා රණ්ඩු වෙන්න එපා. நாங்கள் சகோதரர்களா இருக்கிறபடியினால் சண்டையிட தேவையில்லை. Now the time has come for you to choose, go separately. දැන් ඔබට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබ වෙන් වෙලා යන්න. உங்களுக்கு இப்பொழுது காலம் வந்திருக்கிறது நீங்கள் பிரிந்து போவதற்கு. I will give you the first choice. You choose where you want to go. මම ඔබට පළවෙනි තෝරා ගැනීම දෙන්නම්. ඔබ තෝරගන්න ඔබ කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා. நான் உனக்கு முதல் அழைப்பை கொடுக்கிறேன், உனக்கு வேண்டியதை நீ தெரிந்து கொள்ளும்படியாக. So Lot was looking. He lifted his eyes and saw Sodom and Gomorrah is a beautiful city. அவன் දැන් ඔහු ඇස්සරලා බලනකොට ඔහු දැක්කා සෝදම සහ ගොමෝරා ඉතාමත් ලස්සන බනහර දේශයක්ව තිබෙන එක. அவன் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது சோதோம் குமோரா அழகான ஒரு பட்டணமாக இருந்தது. And it is lot of like his watered place, there's plenty of water, and he thought if I go and I will be really blessed in this place. දැන් ඒ ස්ථානයේ ඕනතරම් වතුර තිබුණා, හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා ඔහු හිතුවා මම ඒ ස්ථානයට ගියොත් මට පුළුවන් හොඳට ආශිර්වාද ලබන්න කියලා. நல்ல தண்ணீர் வளங்கள் எல்லாமே இருந்தது. இவன் நினைத்தான் அந்த இடத்துக்கு போனால் இன்னும் நான் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன். Then he told Abraham, the uncle, and he said, uncle, I will choose Sodom and Gomorrah. ඊට පස්සේ ඔහු මොනවද කරේ? තමන්ගේ මාමට කියා සිටියා මම තෝරගන්නම් සෝදම් සහ ගොමෝරා කියලා. இப்பொழுது மாமாவை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான், ஆபிரகாமை பார்த்து நான் சோதோம் குமாராவை தெரிந்து கொள்கிறேன். So the Bible says Sodom and Gomorrah that he chose the place and he went to that city. දේ වචනේ කියා සිටිනවා ඔහු සෝදම් සහ ගොමෝරා තෝරගෙන ඔහු යන්න ගියා இந்த කියලා. வார்த்தை சொல்லுகிற சோதோம் குமாராவை அவன் தெரிந்து கொண்டு அந்த பட்டணத்துக்கு போகிறான். And verse 14 it says, after Lot left, God said, now you lift your eyes and see. දැන් ලොත් ඒ ස්ථානෙන් බැහැරව ගියාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා දැන් ඔබගේ දැස ඔසවා බලන්න කියලා. லோத் அந்த பட்டணத்துக்கு போனவுடன் இப்பொழுது ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ உன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்படியாக. Look to the right, ඔබ දකුණට බලන්න, வலது பக்கம் பார், look to the left, වමට බලන්න, இடது பக்கம் look பார்க்கும்படியாக, forward, ඉස්සරහ බලන්න, முன்பதாய் பார்க்கும்படியாக, look behind. පිටුපස බලන්න. பின்பதாய் பார்க்கும்படியாக. All that you see, I will give it to you. ඔබ දකින හැම දෙයක්ම මම ඔබට දෙන්නම්. நீ காண்கிற அனைத்தையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன். And you walk the length of the land, ඔබ ඒ දේශයේ දිගට ඔබ ගමන් කරන්න. அந்த தேசத்துக்கு நேராய் நடக்கும்போது and then the width of the land, ඒ වගේ මේ දේශයේ පළල ප්‍රදේශයටත් ගමන් நீ කරන්න. அகலமாய் நடக்கும்போது all that you walk and see will be yours. ඔබ ඇවිදලා දකින්නා වූ දේ, ඔබ ඇවිද දකින්නා වූ දේ, ඒ ඔබ ඇවිද දකින්නා වූ දේ ඒ ඔබගේ. நீ நடந்து பார்க்கிற காரியம், நீ நடந்து பார்க்கிற காரியம் அனைத்தும் உனக்குரியது. Another thing that I would like to say at the end, අවසානයේ මම කැමති මෙතන තියෙන දෙයක් තව කියන්න. கடைசியாக நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Lot was with Abraham. ලොත් ආබ්‍රහම් සමග සිටියා. லோத் ஆபிரகாமோடு கூட இருந்தான். As long as he stayed with Abraham, ඔහු ආබ්‍රහම් සමග සිටිය තාක්කල් he was blessed. ඔහු ආශිර්වාද அவன் ලැබුවා. ஆபிரகாமோடு இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். But when he was given a chance or choice, ඔහුට තෝරා ගැනීමක් දුන්න වෙලාවෙදී அவனுக்கு தெரிந்து கொள்ளும்படியாக சொன்னவுடன் he did not say, what God has revealed to you is my vision. ඔහු කොයි වෙලාවකදීවත් කිව්වේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්눔 කරලා එහෙම නැත්නම් එලිදරව් කරලා තියෙනා වූ දෙය මගේ දර්ශනයයි அவன் කියලා. ஒரு நாளும் லோத்து சொல்லவில்லை, ஆபிரகாம் உமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனம் அது எனக்கும் உரியது என்று அவன் சொல்லவில்லை, அவரோடு இணையவில்லை. But he said, I will go to Sodom and Gomorrah, it looks nice, a city place, I want to be a city person. දැන් ඔහු කියා සිටියා හරි මම සෝදොම් සහ ගොමෝරා වලට යන්නම්, ඒක ලස්සන මනහර නගරයක්, මට අවශ්‍යයි නගරයේ පුද්ගලයෙක් වෙන්න. இல்லை, அவன் சொன்ன காரியம், நான் சோதோம் குமாராவுக்கு போகிறேன், அது மிகவும் அருமையான இடம், அந்த இடத்திலே நான் போய் விடுகிறேன், நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன். But what I want to emphasize,
those people who have the same vision, the same covenant relationship, if they will be together. දැන් මම ඔබට කියන්න කැමති එකම givisුමක් තියෙනා වූ එකම දර්ශනයක් තිබෙන්නා වූ එකම එල්දරව් තිබෙන්නා වූ අය ඒගොල්ලෝ එකට ඉන්න යනවා. ஒரே தரிசனத்தோடு ஒரே வெளிப்பாடோடு இருக்கிறவர்கள் இணைந்து இருப்பவர்கள் பெரிதான வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொள்வார்கள். So we can walk together. ඒ නිසා අපිට එකට ගමන් කරන්න நாங்கள் පුළුවන්. ஒன்றாக இணைந்து போக முடியும். And because we have the same prophetic vision before us, අප ඉදිරියේ එකම දිවසී දර්ශනයක් තියෙනවා. எங்களுக்கு முன்பதாய் ஒரே தீர்க்க தரிசன வெளிப்பாடு இருக்கிறது. so we have to prepare ourselves. ඒ නිසා අපි අපව සූදානම් කරගත යුතුයි. நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And I strongly believe this 2021 is going to be a different year, 2021 onwards till 2030. දැන් මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා 2021 ඉඳලා වෙනස්ම අවුරුද්දක් වෙන්නට යනවා. ඊට පස්සේ 2021 සිට 2013 දක්වා තියෙන අවුරුදු ඉතාමත් වෙනස් අවුරුදු වෙන්න යනවා. 2030 වෙනකන් තියෙනා අවුරුදු ඉතාමත් වෙනස් අවුරුදු වෙන්නට යනවා. 2021ஆம் ஆண்டு மிகவும் வித்தியாசமான கால பகுதியாகவும் அதே போல 2030 வரைக்கும் அந்த வருட கணக்கிலும் ஆண்டவர் வித்தியாசமானதை செய்ய போகிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன். For that you need to have the same vision and same covenant that we have made covenant with each other. ඒ නිසා ඒ සඳහා ඔබට එකම දර්ශනයකුත් එකම givisumකුත් එකිනෙකා සමග කරගත්තා වූ එකම givisumකුත් ඔබට තිබිය යුතුයි. ஒரே தரிசனமும் ஒரே வெளிப்பாடோடு ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். I would like to pray for you. මම කැමති ඔබට යාත්නා நான் කරන්න. விரும்புகிறேன் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவதற்கு. Father, we thank you for these words. පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වචන නිසා. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. You brought me from Colombo ඔබ වහන්සේ මාව කොළඹ සිට රැගෙන ஆண்டவரே கொழும்பிலிருந்து நீர் என்னை அழைத்து வந்தீர். and you spoke to me. ඔබ වහන්සේ මට කතා ஆண்டவரே කළා. நீர் என்னோடு பேசினீர். For these 30 years you have been faithful to me. ඔබ වහන්සේ මේ අවුරුදු 30 පුරා මට විශ්වාසවන්තව ஆண்டவரே இந்த සිටියා. 30 வருடங்களும் நீர் விசுவாசம் உள்ளவராய் என் வாழ்க்கையில I இருந்திருக்கிறீர். thank you for the people who you have given. ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ සෙනග නිසා මම ස්තුතිවන්ත நீர் වෙනවා. கொடுத்திருக்கிற ஜனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். I thank you for the families that you have given. ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ පවුල් නිසා ස්තුතිවන්ත நீர் වෙනවා. கொடுத்திருக்கிற குடும்பங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். We thank you, Jesus. This 2021 is going to bring us together and knit us together, O God, with your heart. පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ 2021 දී අපව එකට එකතු කරලා එකම බැම්මකින් එකම givisumකින් අපේ හදවත් එකට බඳින නිසා. ஆண்டவரே 2021ஆம் ஆண்டிலே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களை ஒரே தரிசனத்தோடு எங்களை ஒன்றிணைத்து நீர் செயல்பட விரும்புகிறபடியால் We ask in Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கேட்கிறோம். අපි ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් සුබ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய வருடத்தை நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம். ආශිර්වාදයෙන් පිරුණා වූ ஆசீர்வாதமான வருடமாகவும் සෞඛ්‍ය සම්පන්නකමින් පිරුණා වූ ஆரோக்கியமான வருடமாகவும் සෞභාග්‍යයෙන් සඵලත්වයෙන් පිරුණා වූ செழிப்பும் ஆசீர்வாதமும் நன்மையும் பெருகிய வருடமாகவும் ඒ වගේම ශුද්ධාත්මයෙන් පිරුණා වූ பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைக்கப்பட்ட පියාණන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙන්නා වූ பிதாவனுடைய சமூகம் எப்பொழுதும் நிறைந்தவர்களாய் ඒ වගේම පාස්ටර් දේශනා කරපු ආකාරයට போதகர் சொன்னது போல දෙවියන් වහන්සේගේ එලිදරව්ව දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ හඳුනාගෙන ඒ අනුව ක්‍රියා කරන්නා වූ වර්ෂයක් බවට පත් වෙන්න කියලා. தேவருடைய வெளிப்பாடு தேவருடைய தரிசனம் பெற்ற வருடமாய் இருக்கும்படியாக ඉතින් අපි ඔබ සියලුම දෙනාට අපි පවුලක් විදියට අපි මේ CLM පවුලේ සිටින සියලුම දෙනාට CLM குடும்பத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும்
අපි සියලුම දෙනා நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் අපි සෑම නායකයෙක්ම எல்லா தலைவர்களும் සෑම කෙනෙක්ම අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබම සුබ වර්ෂයක් වේවා කියලා. நாங்கள் உங்களை பிரார்த்திக்கிறோம் நல்ல நன்மையான வருஷமாய் இருக்கும்படியாக. අපි නායකත්ව කණ්ඩායමේ එකම බලාපොරොත්තුව එකම අරමුණ තමයි ඔබ ආශිර්වාදයෙන් පිරුණා වූ සඵලවත් වුණා වූ ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට ලං වුණා වූ සෙනගක් වෙන්න ඕනි කියන එක. எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் எங்கள் தலைவர்கள் ஒரே நோக்கம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். உங்களுடைய குடும்பம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வருடமாய் உங்களுக்கு இருக்கும்படியாக. ඔබට සුබම සුබම සුබ නව වසරක් වේවා. நல்ல வாழ்த்துதல் புதிய வாழ்த்துதல் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வோம் புதிய வருடத்திலே.